बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स एक तरतीब के साथ। पहले ए से शुरू होने वाले अल्फाज, फिर बी से और सी, और फिर इसी तरह डी और एफ से। तो शुरू करते हैं। अमीको दोस्त, अमीको दोस्त। अमानते महबूब प्यारा, अमानते महबूब प्यारा। अयूतो मदद, अयूतो मदद जिसे इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। अपेर तो खुला हुआ, अपेर तो खुला हुआ। ला पोर्ता ए अपेरता, दरवाज़ा खुला हुआ है। अदेसो अभी, अदेसो देवी पार्तीरे, अभी तुमने जाना है। अवांती आगे, अवांती आगे। तु वियनी अवांती, तुम आगे आ जाओ। तु वियनी अवांती, तुम आगे आ जाओ। अमीको दोस्त, अमानते महबूब प्यारा। अयूतो मदद, अपेरतो खुला हुआ। अदेसो अभी, अवांती आगे। अंके बी, अंके बी जिसे इंग्लिश में आल्सो कहते हैं। अंके तू तुम भी, अंके तू तुम भी। अंके यो मैं भी, अंके तू तुम भी। अशूतो खुश्क, अशूतो खुश्क। मिया बोका ए अशूता, मेरा मुंह खुश्क है। अशूतो खुश्क। अफ्रीकानो अफ्रीकन, अफ्रीकानो अफ्रीकान। फ्रांसे un cittadino africano, फ्रांस अफ्रीका का शहरी है। cittadino africano, अफ्रीकन शहरी है। उसके बाद है आचिदो, एसिड केमिकल, आचिदो। अवांती आगे, आचिदो एसिड केमिकल, अवांती आगे। बालो डांस, बलारे से निकला है जिसका मतलब होता है डांस करना। बलारे डांस करना, बालो डांस। बास्ता काफ़ी है, बास्ता। क्वेस्तो बास्ता पर में, ये मेरे लिए काफ़ी है। क्वेस्तो बास्ता पर में, ये मेरे लिए काफ़ी है। बस्तोने डंडा, स्टिक, बस्तोने डंडा। बिस्टेका स्टिक गोश्त, बिस्टेका स्टिक गोश्त जो ग्रिल पे पकाया जाता है। बिस्टेका। बेलिनो खूबसूरत, हसीन। बेलिनो, बेल्लो से निकला है। बेल्लो का मतलब भी खूबसूरत होता है, बेलिनो का मतलब भी खूबसूरत होता है। बुओनो अच्छा, बुओनो अच्छा। बेलिनो खूबसूरत, बुओनो अच्छा। इसका जुमला ऐसे बनेगा। टेम्पो बुओनो, वक्त अच्छा है या मौसम अच्छा है। टेम्पो ए बुओनो। बंका बैंक, बंका बैंक। बोर्सा बैग, बोर्सा बैग। की एक क्विस्ता बोर्सा, ये बैग किसका है। बेवांदा मशरूब, बेवांदा मशरूब। बूरो मक्खन, बूरो मक्खन। बूयो अंधेरा, बूयो अंधेरा। ब्रावो अच्छा, ब्रावो अच्छा। लुई मोल्तो ब्रावो, वो बहुत अच्छा आदमी है। लुई मोल्तो ब्रावो, वो बहुत अच्छा आदमी है। काल्मा खामोशी, काल्मा खामोशी। काल्चो कैल्शियम, फुटबॉल। काल्चो कैल्शियम, फुटबॉल। ये दोनों मैनी में इस्तेमाल किया जाता है। कमीचा कमीज़, कमीचा कमीज़। कंसोने गीत, कंसोने गीत। कुमीनो ज़ीरा, कुमीनो ज़ीरा। कार्ने गोश्त, कुमीनो ज़ीरा कार्ने गोश्त। दिलीतो जुर्म डकैत, दिलीतो जुर्म डकैत। दोमेनिका इतवार, दोमेनिका इतवार। दिवर्तेंते मज़ा लुत्फ़, एंजॉय। दिवर्तेंते।
divorzio طلاق divorce, divorzio طلاق divorce. Don done, don done. Dolce میٹھا, dolce میٹھا. delitto جرم ڈکیت. domenica اتوار. divertente مزہ لطف. divorzio طلاق. don done. dolce میٹھا. donna عورت خاتون, donna عورت خاتون. سارا è donna italiana, سارا اٹالین خاتون ہے. سارا è donna italiana, سارا اٹالین خاتون ہے. domani کل. tu vieni domani, تم کل آ جانا. domani کل. doppio ڈبل. doppio ڈبل. questo è posto doppio, یہ ڈبل سیٹ ہے, یہ ڈبل جگہ ہے. dopo بعد میں, dopo بعد میں. dopo di lavoro devo andare a casa, کام کے بعد مجھے گھر جانا ہے. dopo بعد میں. dentifricio toothpaste, dentifricio toothpaste. denti دانت, denti دانت. mi fa male i denti, میرے دانت درد کر رہے ہیں, میرے دانت خراب ہیں. mi fa male i denti, میرے دانت خراب ہیں یا میرے دانت درد کر رہے ہیں. dentifricio toothpaste, denti دانت. donna عورت خاتون. domani کل. doppio ڈبل, doppio ڈبل. dopo بعد میں, dopo بعد میں. dentifricio toothpaste, dentifricio toothpaste. denti دانت. faccia چہرہ, faccia چہرہ. fame بھوک, fame بھوک. fastidio پریشانی, fastidio پریشانی. familia فیملی خاندان, familia فیملی خاندان. fabbrica فیکٹری, fabbrica فیکٹری. festa پارٹی, festa پارٹی. devi fare ایک grande festa, تم نے بڑی پارٹی کرنی ہے. faccia چہرہ. fame بھوک. fastidio پریشانی. familia فیملی خاندان. fabbrica فیکٹری. festa پارٹی. fabbrica فیکٹری, festa پارٹی. اس کے بعد نیکسٹ ہے ferro لوہا, ferro لوہا. fermata اسٹاپ, fermata اسٹاپ. questa è mia fermata, یہ میرا اسٹاپ ہے. fermata اسٹاپ. febbraio فروری, febbraio فیبرری. questo è mese di febbraio, یہ فروری کا مہینہ ہے. febbraio فروری. febbre بخار, febbre بخار. freno بریک, freno بریک. frenare ہوتا ہے بریک لگانا, freno بریک. fiore پھول, fiore پھول. questo è bellissimo fiore, یہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے. questo è bellissimo fiore, یہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے. fiore پھول. freno بریک, fiore پھول. questo era di lezione di oggi, speriamo che avete capito molto bene questa lezione. ci vediamo molto presto con nuovo lezione. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. arrivederci. addio.